ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро бо муҳимтарин хабаргузоришҳо мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар иди садаи Ниёгон, таъсиси боғҳои нав, мулоқоту суҳбат бо сокинони вилоят, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба ифтихори иди бузурги миллӣ, сисолагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода истиқбол гирифтанд. гузориши ҳамкоронамон. 2 феврали соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар иди садаи Ниёгон, таъсиси боғҳои нав, мулоқоту суҳбат бо сокинони вилоят, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба ифтихори иди бузурги миллӣ, сисолагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода истиқбол гирифтанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ифтихори истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ, сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бунёдкорӣ вусъат гирифта, тадбирҳои ободонӣ амалӣ мешаванд. бо таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлату ҳукумати Тоҷикистон, соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ иҷтимоӣ рушд меёбанд. баргузории чорабиниҳо бахшида ба ҷашни сада ва оғози иқдому амалҳои нави созандагӣ бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асоси боз як марҳилаи пешрафт дар вилоят мегардад. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Хуҷанд оғоз гардид. нахуст сарвари давлат дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти корхонаи нави истеҳсоли маргарин ва равғани зарди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Субҳи Заррин ва коргоҳи замонавии истеҳсоли гӯшти паррандаи фабрикаи мурғпарварии Назар оғози расмӣ бахшиданд. дар ин коргоҳҳо аслан 10 намуди маргарину равғани зард ва дар як моҳ бештар аз 100 тонна гӯшти парранда истеҳсол карда мешавад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим. рӯзи 2 феврал сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Хуҷанд оғоз гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти коргоҳи нави истеҳсоли маргарин ва равғани зарди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Субҳи Заррин ва коргоҳи замонавии истеҳсоли гӯшти паррандаи фабрикаи мурғпарварии Назар, ки ҳар ҳам аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Каромат Назар ва бо харҷи зиёда аз 5 миллион сомонӣ бунёд карда шудааст, оғози расмӣ бахшиданд. зимни боздид аз раванди истеҳсоли маргарин ва равғани зард ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки коргоҳи мазкур дар асоси технологияи муосири соҳавии ширкатҳои бонуфузи кишварҳои пешрафтаи Аврупо фаъолият намуда, ҳадафи муассис таъмини бозори дохилӣ бо ин ду навъи маҳсулот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад. дар коргоҳи нав дар як сол маҷмуан 360 тонна маргарин ва равғани зард истеҳсол мегардад, ки бо нишони молии Субҳи Заррин дар банду басти ҷолиб мутобиқ ба стандарту сифати сатҳи байналмилалӣ ба бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. дар ин коргоҳ аслан 10 номгӯи маргарин ва равғани зард истеҳсол ва банду баст гардида, мутахассисон тариқи воситаҳои нақлиёти махсуси яхдондор маҳсулоти тайёрро ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат интиқол медиҳанд. ашёи хом асосан аз корхонаҳои коркарди шири шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва як қисмаш аз хориҷи мамлакат дастрас карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Субҳи Заррин дастур доданд, ки ба сифати маҳсулот таваҷҷӯҳи махсус равона намуда, ҳаҷми истеҳсолотро бо инобати талаботи бозори дохилӣ марҳила ба марҳила афзоиш диҳанд.
امروز برای کارمندان کارخانه ما یکی از روزهای خاطرما میباشد، زیرا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خط نوی استحصالی رو به استفاده قرار دادند. دستگیری صاحبکاران از آن جمله دادن مراتبی برای سنجشی کارگاه‌های استحصالی نتیجه مثبت خود را داده ایستادند. جواباً به این غمخواری پیشوای ملت وعده می‌دهیم که با استفاده از تکنولوژی نوین مردم کشور عزیزمان را با محصولات خوش‌صفت تامین می‌نماییم. تکنولوژی که ما وارد کرده ایم از اروپا هست، نیخترش از اوکراین. ما میتونیم امروز گوییم که محصولات ما رقابت پذیر است، چون که ما در مد اول صفت محصولات رو قرار داده ایستادیم و باوری کامل داریم که مردم کشور ما این محصولات ما را خوب قبول می‌نمایند. سه نمود محصولات اساسی هست که 10 نامگو را تشکیل می‌دهند که مطابق استانداردهای جمهوری تاجیکستان میباشند. یکم نمودی محصولات ما این روغنی گداخته شده، آمیخته روغنی گداخته شده میباشد. دومش این اسپرت ها میباشد و سومش این مارگارین ها میباشد. مارگارین ها ما قریب 4 نمود مارگارین ها استحصال میکنیم، 5 نمود اسپرت استحصال میکنیم و 1 نمود گداخته روغنی آمیخته حرکت میکنیم. کوشش بخیر میتونیم که در آینده مغازه فیرمایی خود را در ناحیه و شهرهای جمهوری تاجیکستان داشته باشه. باعث خرسندی است که با اشتراک پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان کارگاه نوی استحصال روغن زرد و مارگارین به استفاده داده شد که ما متخصصان جوان با جای کار تامین گردیدیم. در کارگاه تکنولوژی معاصر نصب گردیده است و ما کوشش میکنیم که محصولات خوش‌صفت استحصال نماییم. اقدام دیگری صاحبکاری وطنی که در دایره تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت مملکت عملی گردید، تأسیس فابریکای مکمل و معیاری پرورش چوجه و کارگاه استحصال گوشت پرهیزی پرنده می باشد. با مقصد تامین بازار داخلی با محصولات وطنی، سال 2020 در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار محلی کرامت نظر و در ناحیه باباجان غفورов فابریکای پرنده پروری نظر تأسیس داده شد که عین زمان در آن زیاده از 30,000 چوجه ذاتی برایلری پرورش کرده می شود. اطلاع داده شد که دوام 40-45 روز چوجه های ذاتی برایلری به حساب میانه 2.5 کیلوگرم وزن می گیرند و برای ذبح تیار می شوند. در سال روان با بنیاد بازدو انشاءات دیگر پرورش چوجه در این فابریکای پرنده پروری به 100,000 سر رسانیده می شود. صاحبکار وطنی بعد بنیاد فابریکه عزم گرفت که استحصال گوشت پرنده را به راه ماند. اینک کارگاه ذبح پرنده با فراگیری کارکرد و بند و بست بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد که دارای خط تکنولوژی معاصر ترکی بوده. همه این مرحله های استحصال تا به استعمال کننده رسانیدن گوشت اعلی صفت پرنده پورا به راه مانده شده است. در کارگاه برای قریب 50 نفر کارگران و متخصصان محلی جای نوی کاری تأسیس یافته در یک ماه بیشتر از 100 تن و در یک سال زیاده از 1200 تن گوشت پرنده استحصال کرده می شود. تمام بینای و انشاءات مخصوص صحوی از جمله برای ذبح، کارکرد، بند و بست و نگهداری گوشت پرهیزی پرنده مجهز با خط و تجهیزات تکنولوژی معاصر ساخته شده است. در کارگاه برای معین نمودن صفت آزمایشگاه نیز فعالیت می کند و از جانب متخصصان محصولات تیار با ماشین های مخصوص یخداندار به بازارهای شهر و ناحیه های ولایت سوخت، ولایت ختلان و شهر دوشنبه دسترس کرده می شود. آینده با تامین بازار داخلی گوشت پرهیزی پرنده با بند و بست مطابق با استانداردهای جهانی به کشورهای منطقه هم صادرات خواهد شد. در همین جا همچنین سرور دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کارگاه فرمای پرنده پروری نظر دیده نموده به صفت و کارکرد آن بهای بلند دادند و اقدام پیشگرفته صاحبکاران را در سمت سهمگذاری در رشد و نموی ساحه عبرت بخش ارزیابی کردند. تاکید گردید که آینده با وارد نمودن خطهای نوی تکنولوژی در اینجا از گوشت پرنده استحصال چندین نمودی محصولات به راه مانده می شود. ما در منطقه صنعتی شمال و شرقی شهر خوجند برای مرغایی که ما پرورش میکردیم برای اینجا برای ضبط نمودن کارخانه برای مانده شد که در یک شبانه روز زیاده از 1200 سر مرغ از روی قاعده بهداشتی بند و بست کرده می شود و در اینجا ما محصولاتی که ما استحصال میکنیم به حالت بوتون غیر از این مرغ ها به
қисмҳо ҷудо карда мешавад. ғайр аз ин дил, ҷигар ва сангдони мурғ низ дар алоҳидагӣ банду бас карда шуда ба фурӯш бароварда мешавад. ғайр аз ин гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем бо тамғаи молии далерон ба бозорҳо пешниҳод карда мешавад. ҳамаи ин муваффақияте ки мо ноил шудем ва он фабрикае ки мо ташкил кардем ва корхонае ки барои забт намудани паррандаҳо ташкил кардем, ҳамаи ин воридоти технологияҳое ки ба ин корхонаҳо ворид шуд аз боҷи гумрукӣ озод карда шудааст ва ин барои мо як муваффақият шуд ки мо инҳоро ташкил кунем. طبق معلومات مسئولین ساحه امروز در ولایت سوخت از شماره عمومی کارخانه‌های پرنده‌پروری فعالیت زیاده از 20 تای آن مخصوص برای استحصال گوشت پرهیزی پرنده روانه کرده شده است. ماست دستگیری دولتی حکومت امتیازهای دولتی و دستور سپارش پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بود که سایه پرنده‌پروری که سمت فعالیتشان به استحصال گوشت پرنده نگران شده است در جمهوری و خصوصا در ولایت سوخت روی به ترقی نهاد. اگر سال 2018 در حدود ولایت همگی یک عدد فابریک پرنده پروری که به استحصال گوشت پرنده فعالیت می‌داشت، دام سال 2019 سال 2020 در ولایت 21 عدد فابریک‌های پرنده پروری تشکیل یافتند و سال 2020 از طرف این کارخانه‌ها در مجموع 10,000 تن گوشت پرهیزی پرنده استحصال کرده شد. امتیازهای دولتی در مسئله ورودی تکنولوژی نو پرنده، خوراک پرنده و امتیازهای اندازی با اون آورده است که از طرف صاحبکاران دام سال 2020 تجهیزات بهترین وارد کرده شد و در ولایت و در مرکز جمهوری بسته‌بندی گوشت پرنده برآورده شد. با تاکید کارشناسان ساحه با تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امتیازهای پیشنهاد نموده حکومت مملکت در سمت بنیاد و با استفاده دادن کارخانه‌های پرنده‌پروری نتیجه‌های باثمر داد و به رشد ساحه تکانی جدی بخشید. در نتیجه استحصال محصولات عوض‌کننده واردات به راه مانده شده طلبات اهالی جمهوری با محصولات اعلی صفت وطنی تامین گردید. مثلا در سال 2020 در مملکت استحصال گوشت پرنده نسبت به سال 2017 4.5 برابر افزایش یافته است و این نشان داد در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردید. جهت رسیدن به نشاندهنده‌های از این هم بیشتر صاحبکاران ولایت سوخت در آینده با تأسیس کارخانه‌های پرنده‌پروری نو استحصال گوشت و تخم را افزایش می‌بخشند. خوب شد асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳри хуҷанд ба фаъолияти корхонаи нави истеҳсоли маҳсулоти ордӣ ва коркарди нон оғоз бахшиданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як моҳ аз 15 то 18 тонна маҳсулоти босифати ғизоиро дар бар мегирад. бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ба корхона таҷҳизоти муосир аз кишварҳои аврупо, федератсияи Россия ва ҷумҳурии мардумии чин дастрас ва васлу насб гардидааст. гузориши Муҳиддини Муҳаммад Довуд ва Маъруфи Абдулло. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Хуҷанд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар минтақаи саноатии шимолу шарқӣ ба фаъолияти корхонаи нави истеҳсоли маҳсулоти ордӣ ва коркарди нон оғоз бахшиданд. корхонаи нави истеҳсолӣ дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи соҳибкори ватанӣ Ҷумабой Абдулҳакимов бунёд гардидааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як моҳ аз 15 то 18 тонна маҳсулоти босифати ғизоиро дар бар мегирад. дар корхонаи нави саноатӣ 22 нафар ба кори доимӣ ҷалб гардиданд ки аксари онҳоро занону бонувони маҳаллӣ ташкил медиҳанд.
бонувон хушнуд аз онанд ки бо ҷои кори доимӣ таъмин шуда маҳсулоти бомаззаи ватанӣ истеҳсол менамоянд. ما اویله عبدالحکیموف به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام گرفتیم که کارخانه نو صنعتی استحصال محصولات آردی و کارگرد نان را در شهر خوجند تأسیس دهیم. خوشبختانه امروز کارخانه ما با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان افتتاح گردید. محصولات استحصال کرده ما نان خشک کرده شده با طعم و لذت خاصه دارای صفت بلند و وارد عوض کننده می باشد. ما از دستگیری های جناب عالی نهایت سپاسگزار بوده آینده باز کوشش میکنیم که اقتدار استحصال کارخانه امان را زیاد نموده محصولات اعلی صفت وطنی را استحصال و به مردم پیشنهاد نماییم. با فعال شدن باز یک کارخانه نو استحصالی در شهر خوجند ما زنان و بانوان محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تأمین شدیم. اکثریت بانوانی که در این کارخانه به کار جلب شدند قبلا خانه‌نشین بودند. تشکر به پیشوای ملت کوچنین کارخانه نو صنعتی تأسیس دادند و ما با جای کار تأمین گردیده سطح زندگی خود را خوبتر و بهتر می‌نماییم. مورد ذکر است که در کارخانه نو تأسیس اولا نان با شکل مخصوص و طعم خاصه پخته شده، بعداً کارکرد می‌گردد که از آن 6 نامگوی محصولات با صفت با طعم‌های گوشت مرغ، قایماق، کبوتی، پنیر و سیخ کباب و حسیب و ماهی استحصال می‌شوند. با سرور دولت اطلاع دادند که با مقصد استحصال محصولات وطنی به کارخانه تجهیزات معاصر از کشورهای اروپا، فدراسیای روسیه و جمهوری مردمی چین دسترس و وصل و نصب گردیده است. در خط تکنولوژی زمانوی محصولات آردی با عنصرهای ایلاوگی تا مرحله نهایی کار کرد و بند و بست می شود که آن دارای صفت بلند و جوابگو به معیارهای بین المللی می باشد. با در نظر داشت آن که طلبگاران این نوع محصولات اکثرا کودکان و نورسان و جوانان می باشند، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه با ترکیب و صفت آن دقت جدی ظاهر نموده مسئولان را وظیفه‌دار کردند که در روند استحصالات به صفتناکی توجه اساسی روانه نمایند. ضمناً به سرور دولت اطلاع دادند که ترکیب محصولات نانی از آرد و روغن، شیر و شکر، آب و نمک، تخم و قایماق و دیگر عنصرهای طبیعی و موادهای خوشبوی کننده عبارت است. باید گفت که قبلا محصولات کارکرد شده نانی از خارج کشور وارد میشد و ارزش گران داشت. طول سالهای اخیر با دستگیری‌های به‌واسطه رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت استحصال این نوع محصولات با صفت بلند به راه مانده شده به خارج کشور نیز صادرات کرده می شود که در بازار استعمالی رقابت پذیر است و طلبگاران زیاد دارد. پس از شناسایی با فعالیت کارخانه استحصال محصولات آردی و کارکرد نان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نمایش محصولات استحصال کرده کارگاه نو صنعتی دیدن کردند. در همین جا با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان استحصال محصولات دیگر غذایی که در نتیجه کارکرد کارتوشکا به دست می آید اطلاع دادند. گفته شد که در سیخ علاهیده تابع کارخانه مذکور کارکرد کارتوشکا به راه مانده شده است و از آن محصولات خوش‌صفت و با لذت آماده می گردد. در زمینه تطبیق هدف‌های سازنده و بنیادکارانه رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری و امتیازهای مقرر گردیده به صاحبکاران وطنی، چنین کارخانه و کارگاه‌های استحصالی در مملکت خصوصا در ولایت سوق بنیاد و مورد استفاده قرار می‌گیرند که در برابر استحصال محصولات بلندصفت وطنی جای‌های نوی کاری تأسیس یافته، ساکنان زیاد به شغل دائمی جلب کرده می‌شوند. همه این تدبیرهای مهم به خاطر بلند شدن سطح زندگی اهالی روانه شدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با صاحبکار وطن دوست جهت بنیاد کارخانه نو صنعتی و جانبداری از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نموده برای باز هم افزایش دادن اقتدار استحصالی و بیشتر نمودن جایهای نو کاری مصلحت و توصیه‌های سودمند دادند.
дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳри хуҷанд бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хуҷанд Агро фаъолияти хатти нави технологияи коркарди пиёз оғоз бахшида шуд. Хатти нави технология имконият дорад дар як шабонарӯз то 30 тонна пиёзро коркард ва хушк намояд. бо бунёди хатти нави иловагӣ шумораи кормандон дар коргоҳи Хуҷанд Агро ба 70 нафар расида музди миёнаи маош 1500 сомониро ташкил медиҳад. гузориши ҳамкоронамон. дуюми феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти хатти нави технологии коркарди пиёз дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хуҷанд Агро оғоз бахшиданд. самти асосии фаъолияти ҷамъият ин коркард ва бандобасти меваю сабзавот ва хушконидани он буда васлу насби боз як хатти нави иловагии қабулу коркард ва хушконидани пиёз натиҷаи амалисозии дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорон оид ба воридсозии таҷҳизоти пешрафта ва тавассути он васеъ намудани доираи истеҳсолӣ, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти коркардшаванда аст. зимни шиносоӣ бо ҷараёни коркарду истеҳсол ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки хатти нави технология имконият дорад дар як шабонарӯз то 30 тонна пиёзро коркард ва хушк намояд. барои ин дастгоҳу таҷҳизот аз кишварҳои Аврупо, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шуда таҷҳизоти пиёзхушкунӣ истеҳсоли Ҳиндустон аст. ширкати ватании Хуҷанд Агро бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ширкати Аркуми Федератсияи Россия таъсис дода шудааст. барои вориду насби таҷҳизоти пиёзхушкунӣ 450 000 сомони маблағҳои сармоявӣ харҷ гардиданд. 1,5 года назад, когда мы здесь были, здесь не было ничего. За год работы этого предприятия была сделана огромная работа по благоустройству, по налаживанию связей с декханами, по переработке сушеных овощей, морковки, лука, в перспективе свеклы, тыквы. Выпущено более 1000 тонн готовой продукции, которая с успехом была реализована на рынке в России. Сейчас рассматриваем проекты по созданию в ближайшее время еще 2 предприятий. Одно в Худженте, другое где-то будет на юге строиться. Готовы инвестировать деньги и увеличить производство готовой продукции до 5000 тонн в год. Российский рынок примет все это дело, потому что у вас замечательное качество продукции. Многие спрашивают именно таджикскую морковь и лук. То есть ваша продукция отвечает высочайшим требованиям. тибқи технологияҳо пиёз қабул, шуста, тоза, сара ва аз пӯст ҷудо карда шуда, вобаста ба ҳаҷму андоза реза ва дар 60 дараҷа хушконида, бандобаст ва ба содирот омода карда мешавад. Сабзавот аз ҷумла пиёз аз хоҷагиҳои деҳқониву кишоварзии минтақаҳои суғду хатлон вобаста ба талабот харидорӣ мегардад. супориши муҳтарам ҷаноби оли он буд ки як таҷҳизоти наве барои коркарди пиёз ворид кунем ва коркарди ҳамин пиёзро ба роҳ монем. Мана мо ворид кардем, коркард карда истодем. имконияти Тоҷикистон, потенсиали Тоҷикистон хеле бисёр аст, сабзавот бисёр аст, пиёзам бисёр аст. мо харидорӣ карда ҳастем. асосан харидорӣ карда ҳастем ки сабзавот аз вилояти Хатлон, аноҳи Бобоҷон Ғафуру, Спитамен ва хоҷикҳои деҳқонӣ вилояти суд харидорӣ карда захира карда ҳастем барои солона мунтазам коркард кунем ва маҳсулоте ки мо коркард мекунем ҳамаш пурра ба содирот равона карда шудааст. бо бунёди хатти нави иловагӣ шумораи кормандон дар коргоҳи Хуҷанд Агро ба 70 нафар расида, музди миёнаи маош 1500 сомониро ташкил медиҳад. кормандону мутахассисон асосан аз ҳамин маҳал буда, аксарашон аз ҳисоби занону духтарон мебошанд. сол ба сол зиёдшавии теъдоди чунин корхонаҳои соҳаи саноати сабук аз тадбирҳои судманд аст ки дар шуғлнокии аҳолӣ мусоидат менамояд.
زیاده ما 20 نفر زنهای دخترها در همین کارخانه با کار تامین هستیم. رحمت به جناب عالی که همیشه غمخواری ما هستند. ما زنان و دختران و اهل همین کارمندان همین کارخانه خیلی خرسند هستیم که جناب عالی بار دوم به کارخانه ما تشریف آوردند. با دستگیری های جناب عالی همه کارخانه ها گشاده شده ایستاده و ما زنان و دختران با جای کار تامین گشتیم. minnatdori خود را به پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان بیان میکنیم. تاکید کردن به مورد است که 24 مارت سال 2020 پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در افتتاح مرحله یکم استحصالات جمعیت دارای مسئولیت محدود خوجند اگرو اشتراک نموده اید به وسیع‌سازی دایره استحصالی، افزون نمودن حجم کارکرد استحصالی و به این وسیله افزایش دادن حجم استحصال محصولات نهایی به صادرات نگرانده شده دستور و سپارش ها داده بودند. کاراندازی خط کارکرد و خشککنی پیاز این ادامه فعالیت جمعیت در اساس دستور و سپارش ها اید به قبول و کارکرد سبزیجات از قبیل سبزی، لبلبوی آشی، کبودی ها، کدو و سیرپیاز است. این اقدام الحال نخستین بوده برای محصولات کارخانه سبزیجات خشکانیده در بند و بستی خاص طلبات در بازار خارجی مثلا فدراسیون روسیه کلان است. در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت صاحبکاران و استحصال کنندگان ولایت سوخت برای به استانداردهای جهانی مطابق نمودن صفت و ترکیب نمود، بند و بست و تمغه‌گذاری توجه ظاهر نموده مال و محصولات کشاورزی را موافق طلبات بازار جهانی آماده و صادرات می‌نمایند. صاحبکاران ولایت سوخت در اساس نشاندادهای برنامه‌ای پیام‌های پیشوای ملت، برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و با استفاده از امتیاز و سبوکی‌ها که حکومت جمهوری بر رشد صاحبکاری استحصالی وارد تکنولوژی‌های معاصر جاری نموده است، کارخانه‌های کارکرد نهایی محصولات کشاورزی را با استفاده تکنولوژی‌های جهانی تأسیس می‌دهند. اقتدارهای استحصالی ولایت سوخت در زمینه این دستگیری‌ها افزایش یافته. سهم صاحبکاران در تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با صورت کشور نظر است ارزیابی می‌گردد. برای پیشرفت و توسعه چنین کارخانه‌ها رشد ساحه کشاورزی مهم بوده. زیاد کردن حجم استحصال سبزیجات از عامل‌های اساسی فعالیت بامرام کارگاه و کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات به حساب می‌رود. در همه شکل‌های خواجگیداری ولایت سوخت سال 2020 در میدان 17232 گکتار کشتی سبزیجات گذرانده شده. 561,200 تن سبزیجات از جمله 171,900 تن پیاز استحصال کرده شده است که این نشان داد در مقایسه نسبت به سال 2019 زیاد است. به پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان لایحه ساختمان کارخانه کارکرد میوه و سبزیجات که در ولایت‌های سوخت و ختلان بنیاد کرده می‌شوند معرفی گردید. صاحبکاران جمعیت دارای محصولات محدود خوجند اگرو من بعد در ولایت ختلان چنین یک کارخانه را با اقتدار کارکرد میوه و سبزیجات در یک شبانه روز تا 100 تن با تأسیس 100 جایهای نوی کاری بنیاد نمودند. در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با نمونه محصولات استحصالی کارگاه کبیر خوجند که به نمایش گذاشته شده بود شناس شدند. کارگاه مذکور در شفت جمعیت خوجند اگرو جای گرفته محصولات گوشت را در 50 نمود از قبیل حسیب‌های بخپس شده، نیمدود شده، حسیبچه‌ها، گوشت نیمدود شده استحصال می‌نماید. جمعیت محصولات گوشتی را با نام‌های تاجیکی، پهلوان، الوتم، بامزه، پالوانچه، نوروزی و غیره پیشنهاد بازار استعمالی می‌نماید که در بین میزبان طلبات زیاد دارد. کارخانه در زمینه دستگیری‌های دولتی صاحبکاری وطنی با استفاده از امتیازهای پیشنهاد شده با آموزش بازار داخلی از جانب صاحبکاران محلی ایوب عبدالله و ظفر مقصود جانوف در همکاری با شرکت‌های با نفوذ اروپا، روسیه، استرالیا، اوکراین تأسیس داده شده است. ما از تشریف جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خیلی خوشنود و سربلند هستیم و پیوسته از دستور و هدایت هایی که برای صاحبکاران محلی پیشنهاد میکنن خیلی برخورداریم. از جمله در پیام آخرینشان هم که نسبت دستگیری آینده من بعدی صاحبکاران گفتن خیلی خوشنود شدیم و سربلند شدیم. کوشش میکنیم همه این دستور و هدایت ها رو قبول نموده برای باش هم رواج دادن کارخانه‌مان بسیار نمودنی نامگوی محصولات استحصال شونده و راه یافتن به بازار بیرونه حرکت کنیم.
در کارخانه 50 نفر با جای کار دائمی تامین بوده معاش خوب میگیرند. من مناداری خودم را از نام کل کارمندان شرکت کبیر خوجند و پرزیدنت تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم. امروز با دستگیری آن کس صاحبکاران فعالیت خود را به راه مانده ایستادند و مردم را با جای کار دائمی تامین کرده ایستادند. بیشتر از 30 نفر زنها با جای کار دائمی تامین هستند. این هم باعث خوشنودی و خرسندی ما زنها است و ما کوشش میکنیم تا اینکه محصولات ها را با صفت اعلی با صفت بلند پیشکش مردم گردانیم. کارگاه و کارخانه های استحصال محصولات گوشتی از جمله حسیب و حسیبچه ها با استحصال محصولات خوش صفت با استفاده از گوشت چاروای محلی سال به سال با بهتر کردن ترکیب و صفت با رعایت استاندارد و معیارهای صاحبی به نشان دهنده های خوب نائل می‌گردند. امروز همچنین در دوره سفر کوری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سوخت در شهر خوجند انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در سمت با جای کار تامین نمودن اهالی و بهسازی وضع کار و خدمت رسانی مساعدت می‌نماید. گزارش خورشیده نجم الدین. در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت آمادگی و سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در محله سوختیان شهر خوجند با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت مرکز طبی دندان درمانی جمعیت دارای مسئولیتش محدود طبیب عائلوی شما با تمغه مالی وینر افتتاح گردید. در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فراهم آوردن فضای صاحبکاری در مملکت ما صاحبکاران عزم گرفتیم که در هوشت آبادانی وطن عزیزمون تاجیکستان سهمی باسازهای خود را گذارم. البته همه این برای تندرستی ساکنان شهر خوجند و تمامی تاجیکستان می باشد. در آینده نیز برای آبادی این سرزمین بهشت آسا سهم باسازهای خود را در رشد و شکوفایی آن می‌گذاریم. مورد به تذکر است که جمعیت دارای مسئولیتش محدود طبیب عائلوی شما با تمغه وینر در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با فراهم آوردن فضای مساعد رشد صاحبکاری در مملکت از جانب صاحبکاران جوان و آینده‌دار وطن دوست فردوس قابیلوف و جهانگیر رحمتوف در مساحت عمومی 300 متر کوادراتی با طرح خیلی زیبا و موثر ساخته به استفاده داده شد. برای ما همشیره‌ها باعث افتخار است که امروز در مانگاه استوماتولوژی وینر گشوده شد و ما خیلی از این خرسند هستیم. در اینجا جاهای نوی کاری با مانند همشیره‌ها، دکترها، همه نمودی خدمت رسانی‌ها برای مزاجان تأسیس داده شد. ما صاحب کار گردیدیم و این البته برای پیشرفت زندگی ما مساعدت می‌کند. ما به عنوان تاجیک از آن افتخار می‌کنیم که تاجیکستان ما روز از روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است. همه این آبادی‌ها بر شرافت اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان می باشد. ما از این خیلی افتخار داریم. شکر از آبادی، آرامی و صلح و امانی و سرسبزی وطنی عزیزمان میکنیم. مرکز مذکور در آشیانه یکم بینای معاصر بلند آشیانه در شهر خوجند جایگیر بوده دارای 5 اتاق کاری می باشد. اکنون با افتتاح آن جایهای نوی کاری تأسیس یافته زیاده از 15 نفر متخصصان محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. همه این با دستگیری‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان عملی گشته ایستاده است. ما حرکت میکنیم صفت خدمت رسانی رو به درجه اعلی رسانیده به مردم خدمت نماییم. مرکز مذکور با تجهیزات‌های معاصر صحوی که از دولت‌های کره جنوبی، چین و آلمان دسترس شدند، نصب و وصل گردیده طبیبان امکان دارند به 5 نفر بیماران در یک وقت خدمت رسانند. با افتتاح چنین مرکزهای خدمت رسانی طبی و فراهم آوردن تجهیزات‌های معاصر طبی و طبابتی متخصصان کاردان و جوان و به طلبات زمان جوابگو امکان پیدا نمودند که همه نمودی بیماری‌های دندان را در مرکز مذکور با صفت بلند خدمت رسانی طبی سری وقت معالجه نمایند.
ҳамчунин дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд аз ҷониби соҳибкор Азимов Саидумархон бо иштироки роҳбарияти мақомоти давлатии вилояти Суғд маркази микроҷарроҳии лазерии чашм Босира дар маҳаллаи навбаҳори шаҳри Хуҷанд ба истифода дода шуд. маҳз бо дастгирии ҷаноби олӣ пешвои муаззими миллат Эмомалӣ Раҳмон мо ҷавонон ҳамин технологияи навро омӯхта миқёси ҷумҳуриро ворид кардем. Оянда ваъда медиҳем ки барои халқи худ содиқона хизмат кунем. Технологияи нав бо омӯхтани бо оянда бо таҷҳизотҳои бо навтаринро омӯхта ба халқи худ содиқона хизмат кунем. Таҷҳизотҳои мо муосири замонавӣ мебошанд. таҷҳизотҳои Олмон, Амрико, Ҳолландия мебошанд. барои баланд бардоштани сатҳи сифати хизматрасонӣ гузарондани ҷарроҳиҳои муосир ки дар миқёси ҷумҳурӣ мо ҳамин чизро ташкил кардем. барои кору фаъолият кардан ҳама шароитҳо муҳайёст. мо оянда аз сидқи дил корро пеш мебарем ва барои ватани худ содиқона хизмат мекунем. дар маркази мазкур зиёда аз 20 намуд таҷҳизотҳои муосири замонавӣ ба монанди таҷҳизоти муосири тиббӣ, микроскопи Zeiss, таҷҳизоти ҷарроҳии Дорк ва таҷҳизоти лазерӣ барои ҷарроҳии қарнияи чашм фентасекунд ки назирашон кам аст аз давлатҳои Олмон, Голландия ва Штатҳои Муттаҳидаи Америка ворид шудааст, насб гардидааст, ки тавассути онҳо дар маркази мазкур то 30 намуди амалиётҳои ҷарроҳии чашм аз ҷумла ҷарроҳии витриоаретиналии турпарда ва ҷисмҳои шаффоф яке аз амалиётҳои мураккабу нозуки чашм ба ҳисоб меравад анҷом дода мешавад. ман пеш аз ҳама миннатдори худамро ба пешвои миллат мерасонам ки чунин ғамхориҳои нисбати мо кормандони тиб намуда истодаанд. Тамоми шароити муосирро барои мо занону бонувон дар мамлакат ин таҷҳизотҳои муосир ба мо фароҳам оварда бо ҷойҳои корӣ таъмин гаштем. барои солимии аҳолӣ мо ваъда медиҳем ки содиқона хизмат намоем. бемориҳои турпарда ва ҷисми шаффоф бо истифода аз таҷҳизоти хурдтарин дар ҳаҷми 23-25 геҷ гузаронида мешавад ки он имкон медиҳад барқароршавии бемориҳои чашм дар муддати хеле кӯтоҳ амалӣ гардад. миннатдори худро ба пешвои миллат президенти муҳтарами кишвар Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароитҳои ҷойҳои нави корӣ миннатдори худро баён менамоям. ин шароите ки дар мо вуҷуд дорад дар соҳаи мо истифода бурда мешавад беназир аст. на танҳо дар вилоят балки дар ҷумҳурӣ низ беназир аст. шукри истиқлоли давлат пешвои миллат ҳамин қадар шароит барои мо фароҳам овардан ва мо тавонистем донишомӯзии худро ба давлатҳои хориҷа аз ҷумла ҷумҳурҳои Россия ва ҷумҳурҳои собиқ давлатҳои шӯравӣ ва дигар ҷумҳурият ва Турсия рафтем бозомӯзӣ намудем ва дониши худро сайқал дода ана ҳамин шароити фароҳам оварда шуда метавонем ки имрӯз кор ва фаъолият ба ватани худ хизмат намоем. бинои мазкур аз як ошёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои қабули беморон, 2 ташхисгоҳ, 2 амалиётҳои ҷарроҳӣ, 2 ҳуҷраи хоби беморон ва ҳуҷраи дамгирии духтурон мебошад. иншооти мазкур бо тарҳу усули муосири тиббӣ бунёд гардида, дохили он бо системаи гармидиҳии алтернативӣ истифода аз ангиш таъмин аст. бо фароҳам овардани шароити муосири васеъи хизматрасонии тиббӣ, ҷойҳои нави корӣ дар маркази мазкур муҳайё гардида то 15 нафар мутахассисони баландихтисоси маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. маврид ба қайд аст ки то ба истифода додани маркази мазкур шаҳрвандон ҷиҳати табобат ва ҷарроҳии лазерии чашм бо давлатҳои хориҷа сафар мекарданд ки он хароҷоти зиёдро талаб мекард. ҳоло бошад бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сокинон метавонанд бо харҷи 2-3 баробар кам табобати худро дар дохили мамлакат гузаронида саломатии худу наздиконро барқарор намоянд. инчунин дар маркази мазкур мутахассисони маҳаллӣ ҷавобгӯ ба талаботи замон ки дар хориҷи мамлакат таҳсили илм намуданд ба ватан баргаштанд ва минбаъд ба беморон хизматрасонии сатҳи баланди тиббиро ба роҳ монда ҷиҳати саҳм гузоштан барои саломатии шаҳрвандону сокинони мамлакат баҳри солимии ҷомеа кӯшишу ғайрати худро равона созанд. Хуршедаи Наҷмиддин, Фирдавси Бобоназар аз вилояти Суғд.
давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошу дастгириҳо ва татбиқи барномаҳои мукаммалу стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд марҳила ба марҳила рушд намуда, саҳми он дар пешрафти иқтисоди миллӣ, боло бурдани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва такмили инфрасохтори гуногуни хизматрасонию маишӣ назаррас аст. дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, корҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ бо маром идома дорад. дар шаҳр бунёди 510 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки барои зебову назаррабо гардидани маркази шаҳр ва беҳтар шудани вазъи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар 470 иншоот анҷом ёфта. тибқи нақша бояд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ боқимонда иншоот низ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. гузориши ҳамкоронамон. маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд дар гузашта ҳамчун маркази тиҷорат машҳур буд ва аз ин ҷо роҳи бузурги абрешӣ мегузашт. таърихшиносон Хуҷандро тирози ҷаҳон ё хуршедшаҳр номида аз мардуми бо фарҳанги он ёдовар шудаанд. аммо дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо бунёди ҳазорҳо иншооти таъиноти гуногун аз қабили биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, майдону толорҳои варзишӣ, таҷдиду барқарорсозии роҳҳои маҳаллӣ ва мавзеъҳои таърихӣ, симои шаҳр куллан дигар шуд. дар давоми 30 соли охир дар шаҳри Хуҷанд бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ва ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ зиёда аз 1000 иншооти нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, роҳу пулҳо ва дигар иншооти мавҷуда, ки дар гузашта ҳолати ногувор доштанд, таҷдиду навсозӣ гардиданд. сокинони шаҳр бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ ва ифтихори ватандорӣ ободонию пешрафти Хуҷандро, ки пеш аз ҳама бо талошу кӯшишҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вуҷуд омадааст, қадр мекунанд ва дар рушди тамоми соҳаҳо бо азму иродаи қавӣ саҳми назаррас мегузоранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як сафар ба шаҳри бостонии Хуҷанд дар маросими ба истифода додани даҳҳо иншооти хурду бузург, аз ҷумла корхонаҳои саноатӣ, биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, маъмурӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ фарҳангӣ ва марказҳои хизматрасонӣ иштирок намуда, сокинонро ба ободонию созандагӣ ҳидоят мекунанд. натиҷа ҳамин аст, ки дар ин давра рушди тамоми соҳаҳо таъмин гардида, сокинони меҳнатдӯсти шаҳр бо пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат ҳамеша ба дастовардҳои қобили ситоиш ноил мегарданд. агар ба шаҳри Хуҷанд назар кунем, 30 сол пеш симои шаҳр чӣ хел буд ва ҳозир чӣ хел ки мебинем, симои шаҳр ба куллӣ тағйир ёфтааст. биноҳои нави замонавӣ, таъиноти гуногун, инҳо биноҳои ҷамъияти, истиқоматӣ, маишӣ, мағоза, ҳама ин гувоҳи он аст, ки Тоҷикистон устуворона ба самти рушд равона мебошад. мо биноҳое ки ҳозир мебинем, ҳама ин биноҳо ба куллӣ аз биноҳои даври пеш фарқ мекунанд. онҳо симои безебо доранд. тарҳи дохили биноҳо ба талаботҳои муосири замона мувофиқ мебошад ва ин моро водор месозад, ки минбаъд низ дар самти беҳтар кардани симои шаҳр бо сохтани бинои нав кӯшу ғайрат кунем. соли равон сокинони шаҳри Хуҷанд 30-юмин солгарди истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назаррас таҷлил хоҳанд намуд, зеро аз рӯзҳои аввали ба тасвиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ якҷо бо соҳибкорони ватандӯсту шахсони саховатпешаи шаҳр бунёд, таъмир ва навсозии беш аз 500 иншооти таъиноти гуногун аз қабили биноҳои истиқоматии баландошиёна, мактабу кӯдакистонҳо, муассисаҳои тандурустӣ, корхонаҳои саноатӣ, ҳаммому кошонаҳои ҳусн, марказҳои савдою хизматрасонии замонавӣ, тарабхонаю меҳмонхона, майдончаҳои варзишӣ ва дигар биноҳо ба нақша гирифта шуд, ки аз ин шумора то имрӯз зиёда аз 470 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар боқимонда тадбирҳои бунёдкорию созандагӣ бо маром идома доранд. дар бунёд, таъмир ва навсозии иншооти гуногун саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша назаррас аст. тибқи маълумоти масъулун 90% иншооти ҷашнӣ аз ҷониби соҳибкорон бунёд, таъмир ва навсозӣ карда шуд, ки ин амали созандаи онҳо дар таъмини зиндагии шоистаи мардум нақши бориз дорад. дар маҷмӯъ дар соли 2020 4 адад корхонаи истеҳсолӣ, 2 адад муассисаҳои
тиббӣ, як боғи фарҳангӣ фароғатӣ, як расадхона, 2 маркази хизматрасонӣ, 4 бинои истиқоматии баландошёна, як хатти иншооти обрасон, 74 нуқтаҳои савдои хизматрасонӣ ба маблағи 21 миллиону 754 ҳазор сомонӣ бунёд ва таъмиру таҷдид гардида дар ин замина 65 адад ҷойҳои кори навӣ ташкил карда шудаанд. дар маҷмӯъ давоми солҳои 2018-2020 дар доираи нақшаи чорабиниҳои 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 473 адад иншооти гуногуни иҷтимоӣ, маишӣ ва савдои хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, ин дар иҷроиш 92.7% иншоотҳои ба нақша гирифташуда дар бар мегирад. айни ҳол дар шаҳри Худанд 400 адад сохтмонҳо бунёд шуда истодаанд, ки дар онҳо тақрибан 500 нафар коргарони маҳаллӣ бо кор таъмин шудаанд. дар сохтмони биноҳои нав саҳми соҳибкорон низ хеле калон мебошад. мо мебинем ки соҳибкорони ба нангу номуси мо баҳри зебогии шаҳр тамом кӯшиши худро ба харҷ дода истанд. иморатҳое ки онҳо месозанд ва дар раванди ҷаҳонишавӣ яъне мувофиқат мекунад. ҳамаи он технологияи нави муосире ки дар сохтмони муосир аст дар бунёди биноҳо истифода бурда мешаванд ва ин боиси он мегардад ки рӯз ба рӯз симои шаҳр беҳтар мешавад. дар вақти бунёди иншоот таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати корҳо равона гардида, ҳар амали сохтмонӣ дар асоси лоиҳа иҷро карда мешавад. ба таъкиди масъулон, лоиҳаи биною иншооти ҷашнӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир таҳия гардида, тамоми намуди масолиҳи сохтмонӣ пеш аз истифода мавриди ташхис қарор мегирад ва назорат дар самти сифат доимӣ аст. айни замон дар шаҳр бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ҳам бо маром идома дорад. дар биноҳои ҳозиразамон унсурҳои миллӣ баръало намоён шуда истоданд. пеш аз ин тарҳи бино хусусан бо назар дошт он ки Покистон дар минтақаи иқлими гарми хуш ҷойгир шудааст, хусусиятҳои ҳамин лоиҳасозӣ дар ҳамин гуна минтақаро меъморон, сохтмончиёни мо дар вақти лоиҳакашӣ ба инобат мегиранд ва ин боиси он мегардад ки биноҳои мо дар новақса аз он ки дар сармо истифода бурда мешаванд, дар ҳавои гарм онҳо ба роҳати зисти муайян ҷавобгӯ мебошанд. дар доираи омодагӣ ба ҷашни бузурги миллӣ 30-юмин солгарди истиқлолу озодӣ ҳамчунин дар 22 маҳаллаи шаҳри Хуҷанд зиёда аз 70 иншооти гуногуни истеҳсолию маишии нав аз ҷумла кошонаҳои ҳусн, марказҳои савдою хизматрасонӣ бунёд карда шуд, ки дар ин замина садҳо нафар бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардиданд. навсозии роҳҳо низ дар мадди назар. тибқи маълумоти масъулон, соли гузашта дар доираи омодагӣ ба 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ 28 километр роҳҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд таъмири асосӣ карда шуд. дар соли равон бошад бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ таъмири 26 километр роҳи мошингарди кӯчаву хиёбонҳо ва маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳр аз моҳи март оғоз мешавад. дар шаҳри Хуҷанд дар маҷмӯъ наздики 165 километр роҳҳои мошингард мавҷуд аст, ки бештари он дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бунёду навсозӣ гардида, барои нигаҳдории он техникаю механизмҳои замонавӣ харидорӣ карда шуд. дар бунёд, таъмир ва навсозии роҳҳои мошингарди ҳудуди шаҳр соҳибкорон ва шахсони саховатпеша ҳам бетараф нестанд. соли гузашта бо саҳми соҳибкорон даҳҳо километр роҳҳои маҳаллии шаҳр пурра асфалтпӯш карда шуд ва дар заминаи ин иқдом худи сокинон ҳам ташаббус нишон дода дар корҳои ободонию созандагӣ фаъолона иштирок намуданд. бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастурҳояшон оид ба сохтани роҳҳо ва nigahdorии роҳҳои ҳам дохилии шаҳри ҳам байналмилалӣ корҳои зиёде ба иҷро расонда шуда истодааст. албатта сол аз сол ки мо таъмири роҳҳоро гузаронда истодем, таъмири асосии роҳҳои дохилии шаҳрӣ имсол камтар ба назар гирифта шудааст, барои он ки талабот ба 26 километр ба нақша гирифта шудааст. дар солҳои истиқлолият ҳама ҳис карда истоданд. дар ҳақиқат роҳҳои шаҳр бисёр
بنیاد شده است به طلبات بین المللی جوابگو می باشد. به همین مانند در شهر خوجند تدبیرهای بنیادکاری و آبادانی با مرام ادامه دارد و تمام انشاءات با طرح جدید بنیاد، تعمیر و نوسازی کرده می شود. تا ماه سپتامبر سال روان در شهر باز 40 انشاءات دیگر مورد بهره برداری قرار داده خواهد شد. طور تاکید گردید در مجموع کارهای آبادانی سازندگی روز تا روز افزایش گرفته، ساکنان مهنت‌قرین شهر در رشد و شکوفایی تاجیکستان سرجمعانه زحمت می‌کشند. خوجанд شهری کلانی صنعتی. در این شهری بوستانی همساله با دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان ده‌ها کارخانه خرد و بزرگ ساخته به استفاده داده می شود. محصولات کارخانه‌های صنعتی شهر در مقیاس عالم معرفی گشته در بازار جهانی رقابت‌پذیر دانسته می شود. دلیل این گفته‌ها صادرات مال و محصولات کارخانه‌های شهر خوجند به زیاده از 30 دولت دنیا می باشد که امروزها به طور گسترده به راه مانده شده است. اگر در سال 2010 حجم استحصال محصولات صنعتی در شهر خوجند همگی 170 میلیون سومانی را تشکیل میداد، در نتیجه تطبیق برنامه‌های دولتی و فعالیت منتظم کارخانه‌ها در سال گذشته این نشانداد به 1 میلیارد و 500 میلیون سومانی رسانیده شد. عین زمان در شهر خوجند بیش از 170 کارخانه خرد و بزرگ به استحصال مال و محصولات مشغول بوده، حصه آنها در رشد اقتصادی ملی نظررس است. با صادرات مال و محصولات به کشورهای منطقه و جهان امکان وسیع نمودن فعالیت کارخانه‌های موجوده و جاری نمودن تکنولوژی معاصر که اساس استحصالات به حساب می رود به وجود آمد. سال 2020 در شهر خوجند 17 کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار داده شد. همچنین با وارد نمودن خطهای نوی تکنولوژی فعالیت کارخانه‌های موجوده تقویت یافت. صاحبکاران وطنی امتیازهای پیشنهاد نموده حکومت مملکت را به صاحبکاران زمینه رشد ارزیابی می‌کنند. جمعیت دارای مسئولیت محدود جوانی که از سال 1992 این جانب فعالیت دارد، محصولاتش به کشورهای اروپا صادرات کرده می شود. در این کارخانه بزرگ صنعتی اشیاء خام پخته تا حد نهایی کارکرد گردیده، در حال حاضر 850 نفر در یک بست فعالیت میکنند. اقتدار سالانه کارخانه 1 میلیون و 500 عدد محصولات تیار دوزندگی بوده، در اینجا تکنولوژی معاصر نصب کرده شده است. کارخانه که با کارکرد نهایی نخی پخته مشغول است. محصولات نهایی این شیم و نیمشیمه ها برای مردها، زنها و کودکان می باشد. قسم اساسی محصولات استحصال میکرده کارخانه ما اساساً به خارجی دور صادرات کرده می شود. اقتدار کارخانه در یک سال تو به 1.5 میلیون عدد محصولات نهایی دوزندگی می باشد. از جهت صفت و نمودهای محصولات استحصال میکرده ما و طلبات بازار جهانی و هم استانداردهای جهانی جوابگو می باشند. سال گذشته باشد ما 1,300,000 عدد محصولات تیاری دوزندگی استحصال کردیم. غیر از این عصبی پیدا شدن طلبات و نقاب ها زیاده از 2 میلیون عدد نقاب استحصال کرده و اروپا صادرات کردیم. در بازار داخلی نیز طلبات به محصولات ما جای دارد. بنابراین ما یک چند مغازه فرموی داریم که با واسطه این مغازه ها محصولات استحصال کرده خود را به فروش میبراریم. با مقصد تطبیق همه‌جانبه هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت در شهر خوجند همساله کارخانه‌های استحصال مواد غذایی مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود زیرو اکو که سال 2019 به استفاده داده شد به استحصال روغن رسنی مشغول است. در این کارخانه در یک شبانه روز تا 20 دانه روغن رسنی استحصال کرده می‌شود که در بازار داخلی طلبات به آن بیشتر می‌باشد. خطای استحصال تکنولوژی این خطای تکنولوژی ایتالیایی بوده. در دو بست کارخانه فعالیت میبرد و در دو بست 15 نفر با جای کار تامین هستند. اشیاء خام آفتابپرست از روسیه، قزاقستان میاد و چیگید از تاجیکستان. با تشبث جناب عالی که هدف استراتژی چهارمی اعلان کردن، ما میتوانیم همین خیلی کارخانه ها رو بیشتر تشکیل کرده، مردم رو با جای کار تامین کرده، دولت خودمون رو به پیش بریم. اینک در آغاز سال 2021 در شهر خوجند با 3 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار داده شد که در تامین بازار داخلی با محصولات خودی نقش بارز دارند. تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی در شهر خوجند زیاده از 10 کارخانه دیگر به استفاده داده می شود.
бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти ахбор. Хайр, саломат бошед.